O mga idol, maadtong hapon. O di ata sa atong gulay nga ginagmay mga idol kaya ron nga ni nga umabot ta atong kuan tanom. So sa ginagmay ra ni atong tanom mga idol pero mao man ay giingon nga maadyo na laman na may kuan. So atong puhunan ni nga ni mga idol ang kakugi ra mga jud nato kay di pud ta magkugi. Di mga jud ta makatanom. Mao na mga idol nga kugi ra gajud ang atong puhunan sa pagpananom kay wa man pud tay paaboton og di ta magtanom. Mao na nga bisag init ato ang tuson aron nga do na jud tay matanom. Diri detan tapita mga idol, di koy kuan mga idol. Magtawag ni siya og cauliflower. Ibali ni siya murag sample ra mga tanom mga idol. Oh. Cauliflower. Mao din ni siya. Oh. Nindot ang idong tubo mga idol kay dagko. O wa pataka kita ingani og unsa gadi bunga ingani mga idol. Kay sa dili man day ni siya pareha sa repolyo nga kuan mo puso. So wa pataka hibaw og unsay kuan nga na ang ato lamang bahato ni nga na mga idol nga ato sidyang gamon og madyo. Ana, bisag gamay ra mga idol pero testing pud tanom ba kay pahunog madyo ang idang kuan halin ang mahaog kung adyo ang idang pagbunga daghanaw na tog tanom. Ibali siya murag sample na atong pagtanom mga idol. Ato at sal ginagmay adunay giingon nga di ta magkugi sa pagpananom wala man tay paabuton mga idol. Og maor to mga idol, daghang salamat, palihog na lamang ko sa pag-share.